وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بڑی ہی ایک اہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ آج کرکٹ کے میدان کے اندر فائنل میچ ہوا ہے سری لنکا اور انڈیا کا، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس انڈیا کا ایک کھلاڑی ہے اور وہ ہے مسلمان ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان ہی مشکل وقت میں کام آتا ہے، تو ایسے ہی ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایسے کرکٹ کے حوالہ سے سوال ہوا ہے۔ ناظرین وہ بھی ہم ویڈیو دیکھیں گے۔ تو ناظرین ہم یہاں پہ یہ بات کرتے چلیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوا ہو، یعنی کہ بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر، جہاں بھی دیکھو گے، کیونکہ مسلمان ہی مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کرکٹ کے میدان کے اندر آج کہ سب سے زیادہ وکٹ جو سری لنکا کی انہوں نے اڑائی ہیں وہ ہے محمد سراج۔ تو آئیے ناظرین وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے یہ کیسا عجیب و غریب سوال ہوا کرکٹ کے بارے میں۔ تو ناظرین پھر اسی والا سے ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی کیوں ہے؟ ہندو مسلم ہی وار کیوں ہوتا ہے؟ بالکل ہندو عیسائی یا سکھ مسلم ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دہشت گردی وراثت ہے پولیٹیشین کی۔ کیوں؟ کیونکہ پولیٹیشین چاہتے ووٹ بینک، اور ووٹ بینک کے لیے وہ کسی کو بھی بیچ سکتے، اپنے دھرم کو بھی، اپنے خدا کو بھی۔ یہ بات صحیح ہے۔ کوئی بھی پولیٹیشین ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو۔ میں کئی لیکچر میں گیا ہندو دھرم گرو کے، کرسچن دھرم گرو کے، سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ نہیں دیتے۔ سوال ہوگا تو چٹ میں۔ ارے کیوں بھائی؟ کئی غیر مسلمان نے مجھے گالی دی، قرآن کے خلاف کہا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس کی غلط فہمی کو دور کرے۔ غلط فہمی اور ایک دور کر دو۔ ہاں انشاءاللہ ایک نے دو دور کروں گا۔ 18 سال پہلے جی ہاں، جب وار ہوا تھا ہندو مسلم، جی ہاں، یہ ایسا ہی کیوں ہے؟ ہندو مسلم ہی وار کیوں ہوتا ہے؟ بالکل ہندو سر۔ عیسائی یا سکھ مسلم ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا سوال تھا کہ ہندو مسلم ہی کیوں ہوتا ہے، رائٹ؟ ہندو کرسچن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کوئی مثال کے بارے میں جیسا انڈیا پاکستان میچ ہو تو ہی سب دیکھتے ہیں، انڈیا آسٹریلیا کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ برابر، یہ فرق ہے، اور بالکل دیکھو سر۔ پبلک ہنس بھی رہی ہے۔ بالکل یہ سر، جائز بالکل۔ ہے، کیونکہ میں دیکھا ہوں، کیونکہ میں 36 عمر ہے میری، میں دیکھ رہا ہوں انڈیا پاکستان کا میچ رہے گا تو ہی ہندو مسلم دیکھتا ہے، اچھا اور آپ اگر انڈیا آسٹریلیا رہے گا تو آل دیکھتے ہیں، مسلم کم دیکھتے ہیں۔ یہ میں آنکھوں دیکھی چیز ہے، اور چاہے تو پوچھ سکتے ہیں مجمع میں۔ آپ 36 سال سے دیکھ رہے، میں 45 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ میچ کو نہیں دیکھتا ہوں، میچ نہیں دیکھتا ہوں، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ بالکل صحیح کہتے کہ ہندو مسلم کیوں لڑائے۔ آپ اگر میری تقریر دیکھیں گے جس کا موضوع تھا از ٹیررزم اے مسلم مونوپولی، کیا دہشت گردی مسلمان کی وراثت ہے، اس میں یہ ثابت کیا ہوں کہ جو لوگ الزام لگاتے کہ مسلمان دہشت گرد بالکل غلط ہے۔ چند لوگوں نے شاید غلط کام کیا ہوگا۔ یہ ثابت کیا ہے کہ آپ 100-200 سال پہلے دیکھیں گے، سینکڑوں سال پہلے مسلمان تو ہارڈلی کوئی دہشت گرد حملہ کر چکے، سب غیر مسلمان۔ لیکن میں نے اس تقریر میں کہا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے یہ منوپولی ہے میرے حساب سے پولیٹیشین کی۔ یہ دہشت گردی وراثت ہے پولیٹیشین کی۔ کیوں؟ کیونکہ پولیٹیشین چاہتے ووٹ بینک، ووٹ بینک چاہتے۔ اگر مجھے ووٹ چاہیے تو کیا کروں میں؟ ایک ایسا ماحول پیدا کروں کہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو۔ آپ جانتے ہیں کتنے رائٹس ہوئے بامبے میں، گجرات میں، بابری مسجد کی۔ میرے حساب سے یہ رائٹس کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حساب سے مسلمان عام طور پہ اس دیش میں مسلمان اور ہندو الحمدللہ ثم الحمدللہ امن کے ساتھ رہ سکتے، رہتے تھے، رہ سکتے۔ لیکن یہ پولیٹیشین لوگ وہ چاہتے ووٹ بینک، اور ووٹ بینک کے لیے وہ کسی کو بھی بیچ سکتے، اپنے دھرم کو بھی، اپنے خدا کو بھی۔ یہ بات صحیح ہے۔ کوئی بھی پولیٹیشین ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، سب کو بیچ سکتے۔ تھوڑا سیکریفائس کریں گے 5%، سیٹ جا رہی ہے، سب کو بیچیں گے، سب کو۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس دیش ہندوستان میں سب سے زیادہ مذہب کی بنیاد پہ اگر دنگا فساد ہوتا ہے وہ ہندوستان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں 60 سال پہلے برٹش انگریز ہم پہ حکومت کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ ان کی ایک پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ انگریز تو چلے گئے،
अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। अरे बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था, क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते, इशू बनाया वोट बैंक को। और इसका मैंने डिटेल में किया हूं तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते हैं आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती है, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके, लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? क्या डर है? कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह, इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। ना उठाएंगे, ना उठाने देंगे, ये हमारा मजहब है। आम तौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर्स जब होते, थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई? अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। हमारा पोल साफ है। सिर्फ ये मजहब, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। सिर्फ मजहब जो अल्लाह ताला मानेगा वो है खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक आप चलो। और जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको यकीन होगा ये दीनुल हक है। और हमारे IRF में भी, हमारे इतने मजमे में, मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा तकरीर कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, सिंगापुर में, मलेशिया में, माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। कभी भी एक बार भी किसी ने, किसी मुस्लिम ने एक भी गैर मुस्लिम का कॉलर भी नहीं पकड़ा। कई गैर मुसलमान ने मुझे गाली दी, कुरान के खिलाफ कहा। हमने कोशिश की कि उसकी गलतफहमी को दूर करें। कई लोग अब देखेंगे दुबई में इतना भड़क के सवाल किए, मैं सवाल का जवाब देते गया, सवाल किए जवाब दिया, मैं सवाल के जवाब, इतना बढ़ के आखिर में इस्लाम कबूल किया। दुबई शहर में, हालांकि मुसलमान मुल्क है, कभी भी बड़े मजमे में 30,000 का मजमा था। वो दुबई UAE का सबसे बड़ा मजमा था, सबसे बड़ा मजमा था। कभी भी पब्लिक में किसने शादा नहीं दिया। तो जो लोग खिलाफ है, हम अमन से जवाब देते, और माने या ना माने, और ये नहीं हम कहते कि आपको मानना ही पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे हिकमत के साथ जवाब दे। तो ये जो दंगे फसाद हो रहे पॉलिटिशियन की वजह से, हम अगर अहद ले कि पॉलिटिशियन जो भड़काते हैं उनके भड़कावे में ना आए, इंशाअल्लाह अमन रहेगा। चाहे हिंदू मुसलमान की बात माने या ना माने, मुसलमान हिंदू की बात माने या ना माने, इस्लाम में कभी भी जबरदस्ती नहीं है। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि आप उन लोगों को गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह को गाली देंगे। हमें दूसरे मज़हब के जो माबूद है उन्हें गाली देने का हक ही नहीं है, हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टेररिज्म, ये दंगा फसाद की अक्सर मतलब 99% मेरे मुताबिक है पॉलिटिशियन, चाहे अमेरिका में हो, चाहे UK में हो, चाहे इंडिया में हो। अगर हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसे पॉलिटिशियन पैदा होंगे
आप ऐसा एक माहौल पैदा करो, हक पे तो हम वोट देंगे नहीं तो नहीं देंगे, इंशाअल्लाह अमन रहेगा और शांति रहेगी और हम एक दूसरे जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला से वो बंदा सवाल करने वाला भी ऐसे समय फ़न कर रहा था। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो नाज़रीन, हाँ बताता ये चलूँ आपको कि देखें, मुश्किल वक्त जब भी आया है तो एक मुसलमान ही काम आया है। क्यों? क्योंकि मुसलमान को एक ही सबक पढ़ाया जाता है, वो है अमन का दर्स। एक ही दर्स दिया जाता है, वो है अमन का दर्स। अब नाज़रीन, कुरान पाक की अब तलावत करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमारा कुरान भी अमन का दर्स देता है। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? तो नाज़रीन देखें, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप ये भी इल्म होगा कि मक्के के काफिरों ने क्या क्या नहीं बातें की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं की। बल्कि मैं ये भी बताता चलूँ कि सूरह काफिरून इसी हवाला से ही नाज़िल हुई है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम से क्या कहा, फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ऐ मेरे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए इन काफिरों से, ला आबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिनकी तुम करते हो। हालांकि यहाँ पे कोई झगड़ा फसाद नहीं है, सीधा जी बात कर रहे हैं। अल्लाह पाक कह रहे हैं इनसे कह दे नहीं मैं इबादत करता उनकी जिनकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदुना मा आबुद, और जिनकी मैं करता हूँ उनकी तुम नहीं करते। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और जिनकी मैं करता हूँ तुम नहीं करते। वला अंतुम आबिदुना मा अबुद, फिर वही बात अल्लाह पाक ने की है। और नहीं मैं इबादत करता हूँ उनकी जिनकी तुम करते हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। सीधी सी बात करके बात को ख़त्म कर दिया। तो नाज़रीन, पता ये चलता है कि इस्लाम जो अमन का दर्ज देता है, इस्लाम कभी भी नहीं ये झगड़ा फसाद कभी नहीं चाहता। इस्लाम तो अब देखेंगे पूरी इंसानियत के हकूक़ बताता है। बल्कि मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ तो बात गलत ही नहीं होगी, कोई ऐसा मज़हब जो पूरी इंसानियत को हकूक़ देता हो मैंने नहीं देखा सिवाय इस्लाम के। इस्लाम ने पूरी इंसानियत को हकूक़ दिए हैं, चाहे वो कोई भी है, दुश्मन है, कोई भी है, ईसाई है, जो भी है, उन सब के हकूक़ इस्लाम देता है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अल्लाह सानू हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।